Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's have fun together. तो मत टिके ठंडा हो जाइए, मो वॉइस भलसे भी शुभुनी। एटा ओल्ड वीडियोटा शुक्रवार वीडियो। तो मो रूममेट को पचारि कौन खाइबी, से गला फ्रिज चिकेन अच्छी तो चिकेन मोमो आज बना। तो फ्रिज जाइए देखला बेलू चिकेन पूरा आइस हो जाइए, पूरा बरफ हो जाइए। तो जमती सेमती करके काढ़ी आनिली। तो देखुना आइस हो जाइए। तो मुझे गरम पानी रे टिके छाड़देली बतरवाई, आइस मेल्ट होगापाई। गरम पानी रू फेटी सारा मुझे गोटे ग्राइंडिंग जार रे स्माश करली, माने पज मेथड रे टिके ग्राइंडिंग करदेली। तो चिकेन ये पूरा स्माश हो जाइए। से मु पकेली पियाज पत्र, पियाज आउ कंचा लंका को चुन चुन करके काटिकी पकेली। गरम पानी रे चिकेन टा फुटेबा भल, कहीं तार सब फैट अंश सब पड़ेब। चिकेन रे एते फैट न थाए किंतु जहाँ भी थी से सब पड़ेब। तो चिकेन रे सब जिनस ऐड करके से टिके अदा रसुण पेस्ट देबा। अदा रसुण पेस्ट, अदा रसुण आउ कंचा लंकार पेस्ट। आम हूँ इंडियन, आम टिके भी कौटी छाड़बूनी। तो जिते जहाँ अच्छी सब पोछि पाछिकी सब पकईदेवा, कहीं वेस्ट करवा। टेस्ट टेस्ट सब भल लगे, किसी असुविधा नहीं, सब पकईवा। अदा रसुण पेस्ट पर एबे मु गोलमरीच गुंड पकेली, ब्लैक पेपर पाउडर जोड़ा टेस्ट को एनहांस करिवो, भल लागिवो। सब चाइनीज कोरियन फूड रे ब्लैक पेपर ही पकाते समस्ते। तापरे आमे स्वाद अनुसार टिके लुण पकेदेवा। लुण पकेबारे मु टिके कच्चा, तब लुण एते भलसे कोटा अलणा हो जाए, कोटा लुणिया हो जाए। तो से मो रूममेट सब बड़े पकाए, तो मु टिके अनुमान करके पकेदेली। आउ तापरे आमे टिके सोया सॉस पकेबा। अजिनोमोटो किछि किछि पकांदी, किंतु आमे पकेबानी, काई ना देह पाई भल नै बोली मु सुनिछि। एते भी ता विषय डिटेल्स से सर्च करिनी, आ आम पाखरे अवेलेबल भी नाही है। तो भलरे सब जिनस को चकटी 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 माने पूरा परस्पर सहित मिसई देवा। भलसे चकटी सारा परे ताकू रेस्ट छाड़देवा। एबे चलतु बनेवा मैदा डो। मैदाटा कई कहती भल नहीं बोली, आम दिन अदे खाइले कौन असुविधा, किसी असुविधा नहीं, खाईदवा। आजिकल तो समस्ते जंक फूड प्रति माने वीकनेस अच्छी समस्त। मोमो तो समस्त प्राय फेवरेट ही थी। तो ये मैदा रे माने अनुमान करके मैदा नेली, से माप चुप आम द्वारा हेनी, अनुमान करके जिते जहाँ हो देखिया। तो मैदा रे टिके लुण आउ टिके तेल देकी पानी पकेकी आवश्यक अनुसार डो करके छाड़देली। ये आम पाखे स्टीमर नाला, तो मुझे गोटे जुगाड़ कली, कड़े टिके पानी देकी से गोटे स्टांड बसैकी फुटिया छाड़देली। तापर रेस्ट रखाई चिकेन स्टफिंग आउ आमर मैदा को लेके आसली, छोट छोट गोल गोल बनैकी। वर्तमान मोमोर गोल गोल साइज देवा पड़ो, तो हेटा भी आम पाखे नाला कटर, तो से आम ग्लास रो उपयोग कलु। देखते कितने सुंदर गोल गोल रोटी में बनाए। एक्चुअली मैदार एत भलसे हाथ खसेनी, किंतु रोटी रे बढ़िया गोल हो जाए। टिके मैदा को बेसी भी पतला करवानी, माने से रोटीटा को बेसी पतला करवानी कि बेसी मोटा भी रखिबानी। ये सब जिनस शिखा आवश्यक, कहीं आजिकल जनरेशन रे समस्त को फास्ट फूड खाइबा, जंक फूड खाइबा बहुत पसंद। तो आमे जो छुआ पिला देखा से टाइम से आमको जो कहे कि आमे माँ यहाँ बना सेटा बना, एमती खाइबा सेमती खाइबा, से टाइम बनवाई बाध्य। बाहर खाइबा प्रिफर करवानी। मानु जेटा अनहेल्दी, किंतु आमे दिने अधे घरे बने खाइबार कौन अच्छी। तो ग्लास गोल गोल कर काटिदेली। तापर देखंतु ये एमती फोल्ड करेंगे, मे भी कैमरा भलसे मुझे देखे पार नी, किंतु आहरी भी 2-3टा मेथड मुझे शिखी। किंतु यहाँ जेहेतु मोर स्टीमर रे माने मोर जुगाड़ रे जगह हम से मुझे ही बनैली। आ गोटे बन दे देखी दिखाते। पछाड़ू एमती फोल्ड करदे।
ତାପରେ ସେ ଫୋଲ୍ଡକୁ ଆଣିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଚାପିଦେବେ। ବାସ୍ ମୋମୋ ହେଇଗଲା 2 ସେକେଣ୍ଡରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବନେଇକି ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗ ଗୋଲ ଗୋଲ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଦେବେ ତ ଇଜି ହବ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାଳେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ ଜାଣିପାରୁନି, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଡୋ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତେଲ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିକି ସେଥିରେ ମୋମୋ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ସଜେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଥୋଇଦେଲି। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ, ତା ଉପର ସ୍କିନ୍ଟା ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ଡିସ୍କଲରେସନ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଛୁଇଁଲେ ବି ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗିବ। ତ ଖତରୋ କେ ଖିଲାଡ଼ି ଭଳିଆ ମୁଁ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲି ପୁରା। ତ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ହଁ ମୋ ହାତ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଲା ପୋଡ଼ିଲା ଲାଗୁଛି। ତ ପାରିଲିନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଚାମଚ ହିଁ ଉଠେଇଲି, ଚାମଚରେ ହିଁ ରଖିଲି। ଆମେ ଖତରୋ କେ ଖିଲାଡ଼ି ନୁହଁ ନା। ତ ଏଇଠି ମୋମୋ କିଛିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବସେଇକି ଟିକେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ଚା ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସେଟା ବନାହବ ଚଟଣି। ତ ଟମାଟୋର ଆଉଟର ସ୍କିନ୍ଟା ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବ ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ସେଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମୋମୋ ଆଉ ଚଟଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ମୋ ରୁମମେଟ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲି, ସଜେଇକି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ସେ କ'ଣ କଲା, ସବୁତକ ଥାଳିରେ ଢାଳିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋ ରୁମମେଟ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆମେ ଗପି ଗପି ଖାଇଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖିଲୁ। ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ ପୁରା ଡେର ବ୍ଲଗ୍ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଇଭିନିଂର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ, ମୁଁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ରେଗୁଲାର ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିକି ନାହିଁ ଛାଡ଼େନି, ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଖାଇବା ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ କି ଅଲଗା। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।